माने कौन करवा पड़बो ईश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର परिचय हमको देवा को पड़बो आम जो प्रचार करवा ता सुसमाचार और लोक विश्वास करवा द्वारा परित्राण पाइबे. Is there anyone else to preach the gospel? आपण माने भितरु सुसमाचार के प्रचार करिसंती. Okay, my question was not clear, sorry. What I meant was, if we don't preach the gospel, there is nobody else to preach the gospel. No one else. मोर प्रश्नटी उल्टा हे गला आ थरे म कहूची जदि आमे जदि सुसमाचार प्रचार करवा नाही ताले अन्य लोक के सुसमाचार प्रचार करिवे नाही. So please remember, the first step in making a disciple is making a person hear the gospel so that they may believe. सुसमाचार रो फर्स्ट पदक्षेप होची और व्यक्ति को आमे वाक्य सुनाइबार अछि से सुनबार अछि आ सुनबा द्वारा तार भीतर विश्वास जात हेबो. So we read in Romans chapter 9 that if anyone believes in his heart and declares that Jesus is Lord with his mouth, he is saved. आमे देखुछु रोमियो पुस्तक अनुसार जे मुखरे स्वीकार करूची प्रभु जीशु बोली स्वीकार करूची से कोन हेबो परित्राण पाइबो. So the job of a pastor is to make sure that all the people in the church, not the children, but those who are become of age, that they know the gospel, they have believed in Jesus Christ, and they have a relationship with God directly. तो गोटे पास्टर रो कर्तव्य कि गोटे व्यक्ति को आमे कोन करिवा सुसमाचार शिखाइबा सुसमाचार सुनाइबा सुनाइला परे से सुनिबो सुनला परे तार भीतर विश्वास जात हेबो पुनी परित्राण कर्तांकर सहित सुसंपर्क स्थापित हेबो. So that is the first step, and can we continue? Yeah. Okay. So let us go to the next step, which is how to make a disciple from those who have believed in the gospel, taken baptism, and become a member of the church. गोटे लोग सुसमाचार को विश्वास कला अर्थात जीशु को विश्वास कला बाप्तिस्म हे गला बाप्तिस्म हेला पर मंडली रो गोटे सभ्य बा मेंबर हे गला परवर्ती समय रे हम तांको केमती शिष्य भाबरे गडी तळीबा. So first I want to ask you, can we say in one sentence what is discipleship? What it means to be a disciple? तो सभा प्रथमे आमे ई विषय को आलोचना करवा पर शिक्षा करवा पूर्व गोटे शब्द आपण माने मते कोंतु जे शिष्यत्व बा डिसाइपल बा शिष्यत्व कहले हम कोन बुझुछु. लर्नर meaning of disciple is learner. Learn. Okay, learn. What do we learn? कौन शिक्षा करिवे भाई माने Word of God. Word of God. Word of God. Okay. Any other answers? आज्ञा माने शिष्यत्व बोली कहला रे भाई कहले शिष्यत्वर प्रकृत अर्थ बा तार मर्म कहले भाई गोटे शिखाली कोटा शिखबो ईश्वर को वाक्य शिखबो आ परवर्ती विषय किछ अछि कि शिष्यत्व बोले बुझबा पाए. Okay, I want to put it a little more differently, to obey the commandments of Jesus Christ. मु ताको आ गोटे टिके अलगा भाबरे नेबा पाए जाउछि कि ईश्वर को वाक्य रो बाध्य होबा व्यक्ति. So especially the commandments of Jesus Christ, Prabhu Yesu. आ स्वतंत्र करी कहबा को बोले कोन प्रभु जीशु होचंती उद्धारकर्ता चिनाइबार. And secondly, we could say that it means discipleship means walking like this, means trying to change our life so that we are following the path of Christ. आउ गोटे कथा द्वितीय कथा जोटा प्रथम कथा हैला आमे सुनलु द्वितीय कथा होची कोन शिष्यर अर्थ होची गुरुर अनुकारी हेबा एवं गुरुंकर पाद चिन्ह दे गुरु परि जीवन यापन काटिबा को शिष्यत्व कहजिबो. So we try to become like Jesus in his character, and also we try to do what Jesus did on the earth. We cannot do what exactly Jesus did, but what he commanded us to do, to be to make disciples. पुणी आउ गोटे विषय शिष्यत्वर काम जीशुंकर परि आमर जीवन शैली को गठन करिबा आ पृथ्वी पृष्ठ रे जीशु जहा जहा से करी करी जाउथिले सेम आमे करी पारवा नाही
किंतु किछि विषय जोटा कि जीशु हमको शिक्षा देइछंती जहा करो बोली हमको आदेश देइछंती से विषय करबा होची शिष्यत्व. So the most important element means matter to be a disciple is to have faith in Jesus. मुख्य माने शिष्यत्व बा शिष्य गठन करिवार गोटे सावधानत्व विषय होची कोन सेटा कि गोटे शिष्य कार माने गुरुर अनुकारी होची से गुरु किए से गुरुर परिचय होची प्रभु जीशु ख्रीष्ट. गोटे शिष्य जीशु को जानवाटा बा गुरु को चिन्हवाटा आ से मुख्य गुरु होचंदी जीशु तार मुख्य विषय जे चिन्हि पारला तार से शिष्य कहि पारला. Okay, let us try to understand from the word of God, Matthew 16:15 to 18. माती लिखित सुसमाचार का 16 अध्याय 15 to 18. 15 रु 18 पद पर्यंत. माथ्यू 16 15 रु 18. से सेनाକୁ ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମେ ମାନେ କଣ କହୁଛ? ସିମୋନ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର. ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହେ ଜୁନସର ପୁତ୍ର ସିମୋନ ତୁମେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରି ନାହିଁ ବରଂ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି. 18 ବି ପଢିଲ. ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଅଛି ତୁମେ ପିତର ପୁଣି ଏହି ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ. So we'll try to understand what Jesus is trying to say. ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ବୁଝବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା करबा जीशु कोन कहबा ପାଇଁ चाहुचंती. So the question Jesus asked his disciples, what do the people, public say about me, who I am? जीशु कोन पचारु शिष्य मानकु ए लोक माने बाहर थिबा लोक माने मोर विषय कोन कहउचंती मोते किए बोली से माने कहउचंती. So the answer was, they say that Jesus is a prophet like, many John the Baptist, Elijah, etc. तो सिटी केत लोक कहले नाइ जीशु को एलिया बोली कर कहउचंती बाप्तिजो को जॉन बोली कर कहउचंती. So was the answer correct? What they said, what the public thought, was the answer correct? जो लोक माने बाहर लोक माने कहउतिले से उत्तर ठीक थिला कि नहीं. No. So then Jesus asked his disciples, his private group, what do you say or who do you say that I am? जान को जीशु बाची थिले स्वतंत्र करी शिष्य बनाई थिले से शिष्य मान को पचारुचंती जे तमे को मुई किए. Then Peter says, he is very fast, so he quickly replies, you are the Christ, the Son of the living God. जेतु पितर सब कथा रे टिके चंचल थिले सेति पई से शीघ्र उत्तर देले जे तमे होचो ख्रीष्ट कोन जीवंत ईश्वर पुत्र. हालेलुया हालेलुया. So before trying to understand that, let us look at Jesus' response. He was very happy. He was pleased and said, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. पुणी देखु छु आमे अति शीघ्र माने जीशु से कथा सुनला पर तांकु कहउछन्ती 17 पदरे एथिरि जीशु तांकु उत्तर देले हे जुनसर पुत्र सिमोन तुमे धन्य कारण मनुष्य तुम निकटरे या प्रकाश करि नाही बरं मोर स्वर्गस्थ पिता प्रकाश करि अछि. And in 18 Jesus says, you are Peter, but on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. पुणी 18 पदरे आ देखछु आमु मध्य तुमको कहू अछि तुमे पितर पुणी एई पत्थर ऊपर मु आपणा मंडली तोलिबी आउ नरकर बळ ताहाकू पराजय करिब नाही. हालेलुया हालेलुया. So what is the importance of what Peter said? You are Christ, the Son of the living God. मुख्य विषय एक गुरुत्व विषय को पितर कहउछन्ती जे तमे ख्रीष्ट ईश्वरकर पुत्र. हालेलुया हालेलुया. And I want to tell you, our ministry, our life will be tested because of this faith. How much do I and you keep this statement of faith that Jesus Christ, Jesus is Christ and the Son of the living God? तो हमें कोन करबार अछि हमरो प्रचार रे हमरो सेवा रे केंद्र बिंदु हेबा दरकार जे निजे भी हमें
लोगों को शिक्षा देवा पूर्व जानवा दरकार जे ख्रीष्ट जीसु होछंती ईश्वर को पुत्र आ से जीवंत ईश्वर को पुत्र ए कथा को कहबा को पड़िबो। And Christ means Messiah, means the king who was to come from God for the people of Israel. तो ख्रीष्ट अर्थ मसीहा अर्थ कोन राजा जे कि ए पृथ्वी उद्धारकर्ता अर्थात राजा ए भूपृष्ठ रे मनुष्य जाति परित्राण सकाशे से आविर्भाव है। So from Genesis chapter 3 onwards, 3 God promised to Adam, then in Genesis 12 and 15 God promises to Abraham, then in Samuel 2:7 God promises to David. There are many promises of God all about this coming king. तो ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଠି ଆଦମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରା ଯାଉଛି। ପୁଣି ଦେଖୁଛୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରା ଯାଉଛି। ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ରାଜା ଦାଉଦକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରା ଯାଉଛି। କୋ ବିଷୟରେ ମସିହା ଆସିବେ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆସିବେ, ସେ ରାଜା ଆସିବେ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେତିକି ବାଇବଲର ଅନେକ ଅଂଶରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। And the people of Israel were waiting for the king so that they can be free from the other rulers, like Romans and the Greeks and Persians who were ruling over them because they wanted to be on, the best, the most powerful nation. They wanted a king. ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିହୁଦୀ ପୁଣି ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିହୁଦୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ମସିହା ବା ରାଜାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଯେ ରାଜା ଆସିବେ। ପୁଣି ଅନେକ ରାଜା ଆମକୁ ଶାସନ କରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆମକୁ ତାଡ଼ନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ରୋମିଓ, ପାରସ୍ୟ, ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ରୀସର ରାଜା ମାନେ ଆସି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମସିହା ଯୋଉ ରାଜା ଆସିବେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। So this is what Peter said, you are the Christ, you are that person, you are our king. तो ସେଥିପାଇଁ ପିତର ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାଜା ଯୋଉ ମସିହା ଯୋଉ ମାନେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତମେ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। But there is a difference here because we read about Solomon, we read about David, we read about Asa. There were many other, some good kings were there, but this king was not like other kings. He was a son of the living God. तो हमें जो बाइबल रे अनेक विषय देखुछु, राजा सोलोमन विषय, राजा दाऊद विषय, आशा विषय, से राजा मानकर व्यतीत ए जो पितर जो स्वीकार करूछथि से तांकर परि राजा ए नहंती। ए राजा होछथि ईश्वरकर पुत्र मसीहा। हालेलुया, हालेलुया। And in the Bible there is only one God. That God is called the living God, which means He has got life in Himself. He is the one who gives life to everything else. तो हम बाइबल रे देखुछु गोटे परमेश्वर जेहेतु जीवंत परमेश्वर आउ जीवन को बंचाइबा पय निजर जीवन देतिबा परमेश्वर से होछथि यीशु जे कि ए भूपृष्ठ से आविर्भाव है। And through Jesus, even the disciples understood that in this living God there are three persons: the Father, Son, and the Holy Spirit. तो हमको जानबा दरकार यीशु को भीतर ही हमें तीनटा व्यक्तित्व को देखुछु जे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। And the second person was called the Son, not because he was born from anybody else, but because that is his title, the position given from the Father and by the Holy Spirit. पुणी हमें देखुछु द्वितीय विषय पुत्र बोली करी कहले बोले से कोनोसी गोटे मांसमय शरीर द्वारा जात हेतिबा विषय को बुझा जाउ नै कि पितांकर अधिकार को तांकु दिया जाय गोटे अधिकार दिया जाउची पुत्र बोली करी आउ से पुत्रत्व अधिकार पाउछन्ती से स्वयं ईश्वर अठन्ती आ हमनकर उद्धार पथ प्रस्तुत करबा पय से अधिकार पाउछन्ती। So whenever we read in the Bible the Son of God, we should understand it's talking about a relationship name. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ को पढुछु बाइबल पढला पर जेते ईश्वरकर पुत्र बोली आमे देखुछु तार तो आमे बुझबा दरकार जेते मांसमय शरीर जात पुत्र ता ईश्वरकर सहित गोटे संपर्क को बुझाउतिबार गोटे शब्द बोली आमे जानबा दरकार। So there is a Father and the Son and there is a Holy Spirit. आमे जानबा दरकार सेठी पिता अछंती, पुत्र अछंती, पवित्र आत्मा अछंती। So Peter is saying that you are Christ and you are the second person of Trinity, God Himself. पितर कहउछन्ती तमे होछो ख्रीष्ट आउ त्रिएक भितरु तमे होछो द्वितीय जा ईश्वरकर पुत्र। So do we understand the importance of what Peter said?
बुझी पारलु कि आमे पितर जो गुरुत्व सहित कहउछंती बुझी हला कि So this knowledge, this understanding cannot come from reading a book. It cannot come from another person. It has to come from heaven. ए जो ज्ञान ईश्वर पुत्र बोली जानबार गोटे आत्मिक चक्षु खोलिबार विषय कौन सी पुस्तक पढ़वा द्वारा गोटे इतिहास भूगोल पढ़ले हेबो नै भाई माने ए ज्ञान पाइबा पाई हेले ए उचित ज्ञान को देखबा पाई हेले ईश्वर को वाक्य को हमको सुनबा को पड़बो सुनी करी बुझवा को पड़बो आ बुझले विश्वास जात हेबो आ हमें स्वीकार करि पारबा यीशु सुन ईश्वर को पुत्र So even today when we preach the gospel, we must understand that only God can give faith inside a person's heart. आज माने सुसमाचार रे अनेक कथा हम देखुछु जे ईश्वर आमानकर हृदय भीतर विश्वास को जात कराई देबे. And we cannot make, a person believe by whatever we do, we cannot make a person believe. गोटे लोक को हृदय को आमे जे कोनोसी काम करले मध्य तांगोड विश्वासी बनाई दी पारिबा नै. So Jesus says this was given, it's a revelation, it's a prakasan given by my Father to you. पितर को कहउछंती ए कथा तमे निजे जानि ना पितर मोर पिता तुमको कोन करिसंती प्रकाश करिसंती. हालेलुया तेबे तमे जानि पारलो जे मो प्रकृत ईश्वर करो पुत्र. And what is verse 18 talking about? 18. आ 18 पद कोन कहछि. Now Jesus is saying that this faith, this declaration that you have made that I am the Christ and I am the Son of the living God, on this faith I will build my church. पुणी पितर को कहउछंती तमे जो स्वीकार कलो पितर तमे होतो ख्रीष्ट तमे होतो जीवंत ईश्वर कर पुत्र तमरो ई विश्वास उपरे मु कोन करबी मोर मंडली को स्थापन करबी. हालेलुया. Please understand this, very important for a pastor to know and very important that every believer must have this inner revelation, then that can be part of the church. तो प्रत्येक पालक जानवा दरकार प्रत्येक विश्वासी जानवा दरकार तांकर हृदय रे एक कथा को समान विश्वास करबा दरकार तेबे जाई मंडली रो गोटे अंश समान हे पारिबे. And I know that people discuss Peter means a small stone and what does it mean? There are different opinions, but the best interpretation is Jesus is talking about the faith which Peter had declared, and that faith is required to build or to become a part of the church. तो अनेक लोग कोन भावंती पितर नार अर्थ को समान प्रकाश करंती पितर एटा पितर सेटा छोटिया पत्थर खंड को बुझा जाए एक कथा समान विश्वास करंती किंतु सेही विषय को आलोचना करबा परिवर्ते पितर जो विश्वास को स्वीकार कले सही विषय को हम गुरुत्व देवा दरकार आ तार विश्वास और स्वीकृति एते जे शक्तियुक्त थिला प्रभु यीशु निजे मुख खोली कर कहले जे पितर तुम जोटा स्वीकार कलो आ तम स्वीकारति ऊपर मु कोन करबी अपना मंडली को स्थापन करबी. हालेलुया. So what I am trying to tell you is the foundation required for discipleship is 100% and true faith in Jesus Christ. अमनकर मूलदुआ ख्रीष्ट को ऊपर आधारित हेबा दरकार आ ख्रीष्ट को ऊपर जदी आधारित हेई अछि ताहेले हम गोटे शिष्यत्व हे पारि अछु. And when we try to build a house or a building, we try to make a good foundation, a strong foundation, so that the house will be safe or the building will be safe. जेतबेला हम गृह निर्माण करूछु तार मूलदुआ को हमें बहुत शक्त भाव रे मजबूत भाव रे बनाउछु जो द्वारा कि सेही गृह निर्माण हला परे अनेक दिनावर्दी से घरे हम निर्भय रे हम वास करि पारो माने शक्त भाव रे कोनसी विपत्ता को क्षति करिवो नै हम बनाई थाउ तद्रूप हमनकर विश्वास मध्य ख्रीष्ट कोठारे मजबूत बनाबा दरकार मूलदुआ. So in the New Testament we read that the foundation, Paul says, the Apostle Paul says, the foundation that I laid was Jesus Christ. पाउल कहउछनी नूतन नियम रे जे कि सबटु बडो किए इवांजेलिस्ट बा सुसमाचार प्रचारक तांकर 30 वर्ष सेवा रे से कहउछंती पाउल स्वीकार करूछंती जे मोर मूलदुआ मोर घरर मोर विश्वास रो भित्तिमूल
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁକୁ ବନାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। So the pastor has to work maximum in the initial stage so that right foundation of faith is in the believer. Otherwise, that person will never become a disciple. ତେଣୁକରି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ବାଳକ ସେବା କରୁ କରୁ ତାର ମୂଳଦୁଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଜ୍ଞାତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତାର ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଷ୍ଠି କରି ରହି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ବାଳକର ସେବା ତିଷ୍ଠି କରି ରହି ପାରିବ ନାହିଁ। And many places, pastors, you come on one Sunday, the next Sunday, the pastor is ready to give baptism without sharing the gospel, without making that person believe and understand the word of God and realize who is Jesus Christ. Let us give baptism. ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ପାଳକ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଆଇବେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଦେଇଦେଲେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ତାକୁ କଣ କରିବେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ। ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲାଣି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରଲାଣି କି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିଲାଣି କି ନାହିଁ, କିଛି ତାଙ୍କୁ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିଦେବେ, ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବେ। ଏଇ ସବୁ ସେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। And let's read one verse, 1 Corinthians 1:2, chapter 1 verse 2. ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ। କୋରିନ୍ଥରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ଓ ଆହୁତ ସାଧୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ। Amen. So there are many things, but I want to focus on the people in Corinth, the people in the church at Corinth. They call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. तो अनेक विषय अछि, किंतु मु करन्तीय लोकମାନଙ୍କ विषय पदे कहूछि, जाकि करन्ती मंडली रे थिबा विश्वासी माने आमे देखुछु इति जो द्वितीय पदर ख अनुसारे आमे माने प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର नामरे प्रार्थना करन्ती, सेमानकर सहित ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ ଠାରେ पवित्रकृत ओ साधु आउत साधु जे तुमे माने से कथा को इति प्रकाश करबा विषय का देखुछु। Okay, and I just want to tell you, call upon the name of Jesus. That's in English. It doesn't mean just praying. Call upon the name is for salvation. Chutkare ke liye. In the Old Testament, he who calls upon the name will be saved. Call upon is an act of faith and putting one's trust in God and for deliverance. तो एटी आमे देखुछु पुरातन नियम रे आमे देखुछु खाली परमेश्वर को नाम को नेवा विषय को देखुथिलु, किंतु इटी नूतन नियम रे देखुछु यीशु को नाम को नेवा विषय। यीशु को नाम नेवा अर्थ खाली कोई देवा मुहरे परित्राण हेबो नै भाई माने। यीशु को नाम रे जो प्रार्थना करूछु बा स्वीकार करूछु ता एक विश्वास हेबा दरकार। विश्वास सहित आमे स्वीकार करवा दरकार। यदि विश्वास सहित यदि आमे डाकू नाउ बा प्रार्थना करू नाउ ता कार्यकारी हो नै। So the church is considering Jesus Christ giving the same position as the people of Israel gave to the Lord their God. आउ ईश्वर को वाक्य हमको कोन करूछि, से समय रे जो इस्राएल लोक माने परमेश्वर को नाम को समाज जे स्वीकार करूथिले, आदि सही अधिकार हमको नूतन नियम रे आमे देखुछु जे सही नाम यीशु नाम विश्वास सहित यदि आमे स्वीकार करिबा परित्राण पाइबा। And Jesus said, wherever 2 or 3 are gathered in my name, I am there in their midst. तो देखुछु